बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हमज़ा इश्तियाक। नादरीन, मैं अरसा दराज से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर रिपोर्टिंग कर रहा हूं, आप मुझे जानते हैं। लेकिन आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से और उनके लोगों से कुछ शिकवे हैं, कुछ शिकायत हैं। वो जायज़ हैं या नहीं जायज़, आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बड़े सनसनी खेज़ हक़ाइक़ हैं और एक अहम तरीन मामला है, उम्मत मुस्लिमा का मामला है, जहाँ पर तवील खामोशी है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से, हाफिज़ साद हुसैन रिजवी की जानिब से, जो मुझे खटक रही है। अगर आप मुनासिब समझेंगे मेरी इस तमाम तर शिकवों को, अगर आप जायज़ समझेंगे तब भी मैं आपका मशकूर हूँ। नहीं जायज़ समझेंगे तो कमेंट सेक्शन में मैं मुंतज़िर हूँ कि आप मेरी दुरुस्तगी कर दीजिए इस तमाम तर मामले में। नाज़रीन, मामला बड़ा अहम है। वो मामला है क्या? वो मामला है असल में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद का, असल में उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ उठाने का। और इस वक्त जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, जो गज़ा के अंदर, जो फ़लस्तीन के अंदर जुल्म व सितम हो रहा है, मैं उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूँ, फिर आप देखिएगा कि क्या मेरी गिले शिकवे जायज़ भी हैं या नहीं जायज़। नाज़रीन, गज़ा में बुरे हाल लोग और भूखे लोग, उनको इतला मिलती है कि फ़लाँ एक चौक है, वहाँ पर एक ट्रक आ रहा है जो राशन से लदा हुआ है, जहाँ पर खाने पीने की चीज़ें हैं, जहाँ पर रोज़मर्रा का जो आपका खाना है वो आ रहा है आपके बच्चों के लिए, आपकी बीवियों के लिए, आपकी औरतों के लिए, आपके बूढ़ों के लिए। तो वहाँ पर जैसे ये ख़बर फैलती है, जहाँ पर ये लोग छुपे होते हैं गज़ा के एक इलाके में, तो वो चौराहे पर पहुँचना शुरू कर देते हैं। हज़ारों की तादाद में वो उस चौक में पहुँचते हैं। चौक में वो ट्रक आता है, लेकिन ट्रक के पीछे टैंक होते हैं। वो टैंक होते हैं इसराइली फ़ौज के। जब हज़ारों की तादाद में वहाँ पर लोग जमा हो जाते हैं, तो टैंकों से फ़ौजी बाहर निकलते हैं, बंदूकें तानते हैं, जिसमें स्नाइपर शॉट्स भी होते हैं, और वो सीधा लोगों के ऊपर फायर करना शुरू हो जाते हैं। वो सीधा फायरिंग से कुछ लोगों को सर में गोली लगती है, कुछ लोगों को सीनों में गोली लगती है, और मौके पर तकरीबन 150 अफराद, 150 मुसलमान, 150 गज़ा के वो मज़लूम जो है वो शहरी वहाँ पर शहीद हो जाते हैं, वहाँ पर लुकमाए अजल बन जाते हैं, और हज़ारों की तादाद में ज़ख्मी हैं। ये कल का सानिहा है, और इसके ऊपर पूरी दुनिया चीख उठी है कि इसराइल इतने बदतरीन जुल्म कर रहा है गज़ा के ऊपर, फ़लस्तीनियों के ऊपर, कि इसकी नज़ीर, इसकी मिसाल शायद ही हमें तारीख़ में कहीं मिलती हो कि इतना ब्रूटल अटैक के देखा भी नहीं जा रहा, कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सीधा गोलियां मारी जा रही हैं, उसमें स्नाइपर शॉट्स हैं, और वो बाकायदा टारगेट कर रही हैं और लोगों के सरों के ऊपर और सीनों के ऊपर गोलियां तान रही हैं। नाज़रीन, हुआ ये कि जैसे ही ये ख़बर पहुंचती है, पूरी दुनिया इसका वावेला मचाना शुरू कर देता है। फिर इसराइल सामने आता है कि जनाब, हमारी तो हमास और आपको पता है कि हमास और इसराइल के दरमियान कुछ कोशिशें हो रही हैं जंग बंदी की, लेकिन उसमें आपको पता है कि इसराइल की नीयत क्या है। उस तमाम तर कहानी में अब इसराइल एक जो है वो अपनी तरफ से बयान जो है वो जारी करता है। वो कहता है कि जनाब, भूखे लोग थे, वो ट्रक आया, जो वो भगदड़ मची, वो भगदड़ ऐसी मची कि वो लोगों ने आपस में जो है वो छीना झपटी कर दी, भगदड़ मची। उस भगदड़ के चक्कर में कुछ लोग आपस में उलझ पड़े हैं, और फिर ट्रक को भी जो है वो नुकसान पहुंचाया, ट्रक वाले ने भगाया, तो लोग जो है वो ट्रक के नीचे आकर जो है वो ज़्यादातर लोग ज़ख्मी हो गए हैं या मारे गए हैं, और इस तमाम तरह असना में लोग आपस में भी झपट पड़े हैं। अब इस कहानी में इसका जो इसराइल ने जो प्रोपेगंडा किया है, इसका झूठ यहाँ से वाज़े हो जाता है कि जो लाशें वहाँ से मंजर-ए-आम पर मैं दिखा नहीं सकता, जो लाशें मंजर-ए-आम पर आई हैं, उनमें वाज़ेह है कि गोलियाँ हैं, गोलियाँ लगी हैं सरों के ऊपर, सीनों के ऊपर। अब वो लोग तो बेचारे भूख से मारे थे, असलहा तो उनके पास नहीं था, तो गोलियाँ कैसे चल गईं? और वहाँ पर टैंक क्या कर रहे थे, इसराइली फ़ौज क्या कर रही थी? अब ये बड़ा ही अहम नुक्ता है, जहाँ पर जंगी कानून रखने वाली जो अदालतें हैं वो इसको बड़ी गहरी नज़र से देख रही हैं। मगर मैं फिर कहता हूँ कि होगा क्या, होना क्या है, जब तक मुसलमानों को गैरत नहीं आनी, जब तक मुसलमान इत्तेहाद नहीं बनना, हमने कहाँ पर क्या किसी को कर लेना है। अब इस तमाम तर सूरत हाल में इस्माइल हनिया, जो कि हमास के लीडर हैं, उनका एक बयान जो है वो आता है। वो कहते हैं कि जनाब, ये तो मुसलमान मुल्कों का फ़र्ज़ था कि वो सामने आते और फ़लस्तीनी और गज़ा के लोगों के लिए राशन का जो है वो बंदोबस्त करते। लेकिन अब अफ़सोस है कि हमें फिर वही जो है वो उस झूठे लारे के ऊपर कि इसराइल आपकी मदद कर रहा है या जॉर्डन आपकी मदद कर रहा है, जिसको उर्दन भी कहते हैं, तो वो जो है वो हमारी मदद नहीं कर रहे, वो इसी तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और मैं अफ़सोस करता हूँ इस पूरे उम्मत मुस्लिमा के ऊपर इस वक्त जो किरदार अदा कर रहे हैं, और बड़े अहम तरीन मुसलमान ममालिक हैं, जिसमें उन्होंने सऊदी अरेबिया का नाम लिया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया, जिसमें उन्होंने तुर्की का नाम लिया, जिसमें उन्होंने बहुत से ममालिक का नाम लिया है, कि वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं।
وہ کم سے کم ہماری خوراک کا تو بندوبست کر ہی سکتے ہیں۔ اگر وہ جنگ میں ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے، جنگ رکوا نہیں سکتے، ہمیں جو ہے وہ کسی اور طریقے سے سہولت نہیں ادا کر سکتے، تو کم سے کم وہ ہماری مدد تو کر سکتے ہیں راشن کے ذریعے، ادویات کے ذریعے۔ لیکن وہ بھی کردار جو ہے وہ خاموش نظر آ رہا ہے، اور یہ خاموش قاتل، اور قیامت والے دن میں ان لوگوں سے پوچھوں گا۔ اب اسماعیل ہنیہ صاحب کا جب یہ بیان سامنے آیا تو میری جو ہے وہ تمام یادداشت اس طرف گئی جب تحریک لبیک پاکستان نے یا اقصی مارچ ریلی نکالی تھی، اور اسلام آباد میں اسماعیل ہنیہ نے اس ریلی سے خطاب کیا تھا۔ اب اسماعیل ہنیہ نے اس ریلی سے جب خطاب کیا تھا تو وہاں پر انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کو ایک بڑی مضبوط مذہبی سیاسی جماعت کہا تھا، اور ان سے ایک امید لگائی تھی کہ کم سے کم ہمارا علم اٹھا کر رکھیں گے، بلند کر کے رکھیں گے۔ لیکن آپ کے سامنے ہے کہ تحریک لبیک پاکستان اور حافظ سعد حسین رضوی ابھی تک اس معاملے کے اوپر خاموش ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے۔ ٹھیک ہے، تیرے حافظ سعد حسین رضوی کی طبیعت بھی ناساز ہے، ہم ان کی طبیعت کے لیے دعاگو بھی ہیں، لیکن سر یہ جہاد ہے، اور جہاد یہ چیزیں نہیں دیکھتا۔ جہاد میں آپ نے سامنے آنا ہوتا ہے، لڑنا ہوتا ہے حقوق کے لیے، کم سے کم آواز اٹھانی ہوتی ہے۔ اور مجھے آپ لوگوں سے بڑا شکوہ ہے، وہ شکوہ یہ کہ میں آپ لوگوں سے گزارش بھی کر چکا تھا کہ جناب آپ میری اس کوشش کو ضرور سراہیے گا کہ جو میں فلسطینیوں کے اوپر اور یہ غزہ کے مسلمانوں کے اوپر اور دنیا بھر میں جہاں پر ظلم ہو رہے ہیں مسلمانوں کے ایشوز کو ہائی لائٹ کروں گا۔ لیکن مجھے انتہائی افسوس ہوا کہ میں نے جو ویڈیو بنائی تو مجھے وہ رسپانس نہیں ملا، ایون کہ ایک کمنٹ نہیں ہے آپ لوگوں کا، ایک کمنٹ آپ لوگوں کا نہیں ہے۔ یہ جو میری 10-12 ہزار کی کمیونٹی ہے، اس میں سے ایک کمنٹ نہیں ہے۔ یہ مسلمان ہیں سب، یہ تحریک لبیک پاکستان کے لوگ ہیں، انہوں نے ویڈیو کو دیکھنا گوارا نہیں کیا، انہوں نے ویڈیو کو سننا گوارا نہیں کیا، ان لوگوں نے اس ایشو کے اوپر اپنا جو ہے وہ سمجھا ہی نہیں ہے کہ کتنا اہم ترین ایشو ہے۔ نہ اس کے اوپر کوئی کمنٹ آیا ہے، نہ اس کے اوپر مجھے کوئی وہ سپورٹ ملی ہے جس کا مجھے گزشتہ ویڈیوز میں لوگ وعدہ کرتے رہے ہیں۔ تو مجھے بڑا ہی افسوس ہے، اور یہ میرا گلہ ہے، یہ شکوہ ہے۔ اب مجھے بڑی امید ہے کہ کم سے کم آپ میرے گلے شکوے کا جواب تو دیں گے، اور جو نہیں دیں گے تو پھر وہ بے شک جو ہے وہ جو مرضی فیصلہ کرتے پھریں، ہم تو اپنے حصے کی شمع روشن کریں گے۔ وہ معاملہ تحریک لبیک کا ہو، وہ معاملہ بھارت میں مسلمانوں کا ہو، وہ معاملہ فلسطین میں مسلمانوں کا ہو، وہ جہاں بھی ہوگا ہم آواز اٹھائیں گے، میں آواز اٹھاؤں گا، میں اپنی بھرپور کوشش کروں گا۔ اور میرا اللہ جانتا ہے کہ مجھے اس سے کتنا لالچ ہے اور کتنا لالچ نہیں ہے۔ میں اس میں بھرپور کوشش کر رہا ہوں کہ ہم ان ایشوز کو اٹھائیں، کیونکہ نہ ہمارا مین اسٹریم میڈیا اٹھا رہا ہے، نہ ہمارے سیاستدان اٹھا رہے ہیں، نہ کوئی سیاسی جماعت اٹھا رہی ہے، نہ ہمارے کوئی یوٹیوبرز اٹھا رہے ہیں، نہ انہوں نے کسی بھی اتنے جو ہے وہ پاپولر اینکر نے، نہ کسی چیز نے اس ایشوز کے اوپر اتنا باقاعدہ سلسلہ شروع کیا ہو۔ میرا ایک چھوٹا صحیح لیکن اپنی چھوٹا چینل صحیح، چھوٹی سپورٹ صحیح، چھوٹی کمیونٹی صحیح، لیکن اپنی نیت سے میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس معاملے کے بارے میں اویئر کر سکوں، آگاہی پھیلا سکوں کہ یار یہ ہمارا معاملہ ہے۔ فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ ان کے اوپر نہیں ہو رہا ہے، یہ ہمارے اوپر ہو رہا ہے، کیونکہ ہم ایک جسم کی طرح ہیں۔ وہاں پر ظلم ہو رہا ہے تو ہمارے اوپر بھی تکلیف ہے، ہمیں تکلیف محسوس کرنی چاہیے۔ اگر نہیں کر رہے پھر ہم مسلمان نہیں ہیں۔ وہ اقبال کا شعر تھا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحر سے لے کر تاب خاک کاشگر۔ لیکن کیا حاصل ہو رہا ہے؟ ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا۔ اس تمام تر صورتحال میں اب جو دیگر جو سپورٹو ممالک ہیں، یعنی جن کی باؤنڈریز لگتی ہیں غزہ کے ساتھ یا فلسطین کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ، اس میں جارڈن ہے، مصر ہے۔ اب یہ لوگ جو ہیں وہ بھی تماشا کر رہے ہیں، ڈرامہ کر رہے ہیں، ایئر ڈراپ سے وہ راشن پھینک رہے ہیں۔ وہ ایئر ڈراپ جو جہاز کے اوپر سے راشن پھینکتے ہیں، وہ راشن کبھی سمندر میں گر رہا ہے، وہ راشن کبھی اسرائیل کی پٹی کے اندر گر رہا ہے، وہ لوگوں تک نہیں پہنچ رہا۔ اور ڈرامہ اور اذیت دیکھیں کہ اسرائیل اس کے اوپر بھی پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ جناب وہ ہماری اجازت سے، ہم نے ان کو اجازت دی ہے کہ آپ ہماری ایئر اسپیس یوز کریں اور وہ ایئر ڈراپ پھینکیں، آپ لوگوں کو راشن پھینکیں۔ بھائی اگر آپ کی اجازت سے ہے تو پھر مصر بھی آپ کے ساتھ ہے، جارڈن بھی آپ کے ساتھ ہے، آپ ان کے بارڈرز کھول دیں، آپ ان کو رستوں پر ٹرک آئیں، اتنا نہ پھر تصادم ہو۔ لیکن آپ کی نیت میں فطور ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن افسوس پھر ان پاکستانیوں اور مسلمانوں کے اوپر ہے جن لوگوں کو یہ ایشو نہیں لگ رہا، جن لوگوں کے لیے زندگی بالکل معمول پر ہے، جہاں پر ان کی بیویوں کو، ان کے بچوں کو گولیوں کا نشانہ بنا رہا ہے، وہاں پر ہم آسانی سے سوئے ہوئے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب ہم آواز اٹھائیں گے۔ اور سب سے بڑا میں یہ شکوہ تحریک لبیک پاکستان سے کروں گا، کیونکہ بہت سے لوگ الیکشن میں اس وجہ سے ان کے ساتھ جڑے تھے، اور بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ تحریک لبیک پاکستان صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں مسلمانوں کی آواز بنے گی۔ یا اقصی مارچ نکال کر انہوں نے بتایا بھی، ثابت بھی کیا، سڑکوں پر آ کر بھی ثابت کیا، لیکن اس معاملے کے اوپر، اس اہم ترین واقعے کے اوپر خاموشی اور لمبی خاموشی، اور پھر سب سے بڑھ کر آپ لوگوں کی خاموشی کہ آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند نہیں کرتے، آپ ان لوگوں کی آواز بننا پسند نہیں کرتے،
आप पता नहीं अब फिर किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। मैं ट्रेंडिंग में देख रहा था कि पाकिस्तान में ड्रामाज ट्रेंडिंग पे हैं यूट्यूब के ऊपर। मैं ट्रेंडिंग में देख रहा था कि वहाँ पर आपकी शॉर्ट्स जो हैं वो टिकटॉक जो है वो ट्रेंडिंग के ऊपर हैं। आपके अपने लल्ले तलल्ले इश्क मुर्शद जैसे ड्रामे जो हैं वो ट्रेंडिंग में है, लेकिन कोई भी ट्रेंडिंग में वीडियो नहीं है जो गज़ा के मुसलमानों के ऊपर बनाई जा रही हो। ये हमारा हाल है और ये हमें फिर हम कहते हैं कि हम ग़ुलामी रसूल में सब कुछ कर जाएंगे। हम ये कहेंगे कहते हैं कि हम मुसलमानों की हक़ के लिए सबसे लड़ जाएंगे। अपनी ज़ात से हम लड़ नहीं पा रहे। हमें हमारी तरजीहात बता रही हैं कि हमारा किबला क्या है। अब मैं इस चीज़ के ऊपर अफसोस ही कर सकता हूँ और तो कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए ये तमाम तर वीडियो का मकसद हरगिज़ आपकी दिल आज़ारी नहीं है। मैं आपसे पहले ही माफ़ी मांगता हूँ अगर मेरे कुछ अल्फाज ऐसी हैं, लेकिन मेरा दिल रो रहा है। मेरा वाकई में आज दुख है कि मुझे ना सपोर्ट मिली है, ना लोगों ने कमेंट करना गवारा किया है, और सबसे बढ़कर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी इस मामले के ऊपर ख़ामोश है। तो फिर ये एक लंबी दास्तान है और फिर ऐसी दास्तान है कि हमारी दास्तान भी ना होगी दास्तानों में। नाज़रीन, आज के इस गिले शिकवे के साथ मुंतज़िर हूँ कि आप मेरी सपोर्ट करेंगे। अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम गिले शिकवों का जवाब तो देंगे ना आप। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।